रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक रमजान और तज़किया और तरबियत से है। सूरह बकरा आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये हिदायत की किताब है। किनके लिए है? मुत्तक़ियों के लिए। और इसी रमजान का ताल्लुक रोजे से है। रोजे का जो मकसद बताया गया है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। और इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम इससे तक़वा पा सको। हम जो भी इबादत करते हैं, रमजान में जो भी काम करते हैं, वो हम खालिस अल्लाह के लिए करें। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी सोच पे वो होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। और हमें यह नियत करना चाहिए कि इस रमजान में कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमें छोड़नी है, और हमारा नियत ये होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। और इस सोच के साथ हमें और आपको जिंदगी गुजारनी है। इस महीने के अंदर मुझे और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हम लोग तकवा इख्तियार करें। हमें तकवा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस महीने की हर घड़ी में रहमतों और बरकत का इतना खजाना छिपा हुआ है कि अच्छा नफल अमल फर्ज अमल के दर्जे में पहुंच जाता है, और फर्ज अमल 70 गुना ज्यादा वजनी और बुलंद हो जाता है। रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश होती है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नेकी के रास्तों पर चलने की सहूलत और तौफीक आम हो जाती है। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रोजा बुराई के रास्तों की रुकावट बन जाता है। यह हदीस सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद है। जहाँ तक सवाल तज़किया और तरबियत का है, तज़किया का मतलब क्या होता है? इंसान अपने नफ्स को बुग़्ज़, हसद, नफरत व अदावत, बुखालत और तंग नजरी जैसी गंदी सिफात से पाक रखे और अपने अंदर उल्फत व मोहब्बत, शफ़क़त व इनायत परवान चढ़ाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, फला पा गया वह जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। वहीं दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला शम्स आयत नंबर 9 और 10 में फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, यकीनन फला पा गया वह जिसने नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हुआ वह जिसने उसको दबा दिया। हम सब जानते हैं कि नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दाखिली दुश्मन है। अगर उसे कंट्रोल में न रखा जाए तो वह इतना जरूरी हो जाता है कि खुद इंसान पर दाखिल होकर उसे अपनी मर्जी का शिकार बना लेता है और उसको सरकशी पर आमदा करता है। दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देने के लिए उकसाता है, उससे जो चाहता है करवाता है, यहाँ तक कि इंसान उसका गुलाम बन कर उस दर्जा गिर जाता है कि उसे अपनी हैसियत का भी एहसास नहीं रहता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरूर नफ्स से पनाह मांगी है। हमने अपने नफ्स की शरारतों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। कुरान करीम जो पूरी इंसानियत के लिए सरापा हिदायत है, इसकी तिलावत करना और उसके मानी व मफाहिम को समझना भी जरूरी है ताकि हम अल्लाह के अहकाम को समझकर उन पर अमल पैरा हो। दिल की सफाई के लिए तिलावत कुरान जरूरी है। हम देखते हैं कि रोजे से रमजान के महीने में हमारा जो तज़किया होता है वो किस तरह से होता है। 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारी कामयाबी की राह में रुकावट बनती है।
ہماری عادتیں، دوسرا ہمارا نفس، تیسری ہماری خواہشات اور چوتھی چیز شیطان. لیکن اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کو ہمارے راہ سے ہٹا دیا. اب میری عادت اور نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص ہے وہ اگر فجر کی نماز کے لیے وہ نہیں اٹھتا ہے اور وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ ہر روز اسے لیٹ سے ہی جگنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کی عادت بن چکی ہے اور یہ عادت اسے کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. دوسری چیز ہے نفس. اگر وہی شخص اگر کبھی اس کی نیند کھل بھی گئی فجر میں تو ہمارا نفس کیا کہتا ہے کہ 5 منٹ اور سو لیتے ہیں، 5 منٹ کے بعد ہم جگیں گے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے 5 منٹ کرتے کرتے ہمیں نیند پڑ جاتی ہے اور جب ہماری آنکھیں کھلتی ہے تو صبح کے 7 یا 8 بج چکے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں. ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں کامیابی کی راہ میں پہنچنے سے روک دیتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے خواہشات. ہم دیکھیں تو ہم انسانی زندگی میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہماری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو وہ چیز جب تک ہمیں نہیں ملتی تب تک ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہی ہمیں مل جاتی ہے ہمیں اس کی بھی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں کسی نئی چیز کی خواہشات ہو جاتی ہے. اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو اسے لگتا ہے میرے پاس 2 گھر ہونے چاہیے، جن کے پاس 2 ہیں انہیں لگتا ہے 3 ہونے چاہیے. تو ہماری جو خواہشات ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہماری جو یہ خواہشات ہے یہ ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں. ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہم برائی سے بچ سکیں. اور اگر دوسرا ایگزامپل لیں تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ جو رمضان ہے یا رمضان میں ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم باقی کے 11 مہینے اچھے سے گزاریں. اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ اس رمضان کے 30 دن وہ تہجد کی نمازیں ادا کرے گا، اب یہ ارادہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں کون سی اپنی کون سی بری عادتیں چھوڑنی ہے اور ہمیں اپنی کون سی اچھی عادت اپنی زندگی میں لانی ہے. روزہ رکھنے سے انسان بنتا ہے جو دوسرے کا درد اپنا درد سمجھتا ہے. جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں اس پانی کا احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنا قیمتی ہے، اور یہی روزہ ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کی پریشانی کو محسوس کر پاتے ہیں. دوسرے انسان کا درد بانٹنے کا جذبہ اگر روزہ پیدا نہیں کر رہا تو حقیقی معنی میں ہم نے روزہ نہیں رکھا اور ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا. یہ روزہ ہمارے دلوں کو صاف رکھتا ہے، دلوں سے کسی کے لیے کینہ اور بغض کو نکالتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مغفرت نہیں کرتا جن کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے کینہ یا بغض ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو حلال کی جد و جہد میں تھوڑے دیے ہوئے میں اللہ پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے ہمارے پاس جو ہے جتنا ہے اسی میں ہم اللہ کا شکریہ ادا بھی کرتے رہے، ہر حال میں شکریہ ادا کرے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. انسان کی جو دل کی کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. انفرادی طور پر تربیت ماہ رمضان ہمیں آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سال کے باقی مہینے کیسے گزارنے ہیں. اس 1 مہینے میں ہم نے اتنا احترام کیا کہ ہم نے اپنے نفس کی حفاظت کی. اللہ ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے حقدار ہو. ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں،
اللہ کا پیغام لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔